নে শুনথি কি হলে মই যে তোকে দিন পয়সা রাখে দে রহি ও পয়সাটা দেবে হেউ কি করবে পয়সাটা নাই আদা হয়ে গেলে পয়সাটা নাই হ্যাঁ কি করলে পয়সাটা রেশন দিলাম না পয়সাটা আদা হয়ে গেলে পয়সাটা মোকে লাগি দে মই না জানি রেশন আনলি জি আনলি মই না জানি বলা মোকে সিধা লাগি মই বৈশাখ ভীমে ঝুজাবো বলতি আর তুই পয়সাটা খরচা করে দিলে এ বা কি ঝুজাবে তবে ভুকে থাকলে হই খরচা নাই করলে একদিন ভুকে रहले कोना है ना মই পয়সাটা कितना কষ্ট से राइक रहो झुजाम बोल के আর তুই খরচা করে দিলে মোকে जहां চলে খুঁজ के আন দেবে দেই মই না জানি লুকলা নহলে তোকে দেম হে মই সিধা হ্যাঁ এ বা কি ঝুজাবে এক বছর না ঝুজালে কোন না হয় না এক বছর নাই ঝুজালে কোন নাই হুই হ্যাঁ মোকে সংতি গিলা বলি নাই কি হলে রে তোর হ্যাঁ পয়সা পাতি নাই কেন কি তোর মোর কম বলি নাই মই লাজ খাবো নাই 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 মই না জানি লুকলা মোকে সিধা পয়সা লাগি মই এবার ঝুজাবই এ বা কি ঝুজাবে কি ঝুজাবে হ্যাঁ কি ঝুজাবো তো ভিতরে যা কেনে গেলে দিতে চুয়াটাকে ও আচ্ছা মা বেটা একে আহিস মানে হয় না বলতো হ্যাঁ মা বেটা একে আহিস কি একে হে কি একে হে ওই জনটা পুছাটা বল দিলে হয় কি ঝুজাবে কি ঝুজাবে তোরা খাইক পালে হলাই তো হ্যাঁ মই বললে হবে না কি ঝুজাবে তখন তো বলতে ঝুজাবে বলতে কি ঝুজাবে ওটা তো নাই বলি না তুই ভিতরে যা বলো না ভিতরে যা নহলে একদম দেখবি চাপকাই দেব না কেনে গেলে দিতে চুয়াটাকে কেনে গালি देती हैं केने गाली देती स्कूल जाइक बेले जाइल हैं स्कूल इतना खोटी कर ले मास्टर गिला मोके गाली दिल तो ओए जी बोलो तो ओटा सुन तो सीधा मके पैसा खुज के आन दे मोय सीधा कोनी झुजाई जाम कोनी ঝুজাই যায় যা হে গেলো বার তো হারলে হ্যাঁ 500 টাকা লই করে গেলি একটা আনলি কোনি দুটা আইন রহে ও দুটা আনলি 500 টাকা হারলে কোনি মে দে দিলে আর দুটা আনলি হ্যাঁ ওটা কে খাবে দুইটা এক দোকান থেকে কিনতে আনলে তো ঢের পাটি তুই মুখ নাই চালা তুই ভিতরে যা ওটা মোর খেল লাগে মই খেলো মই প্রত্যেক বছরে মই খেলিল বৈশাখ ভূমি গম পাতি হ্যাঁ মই কেতনা মুকে দোস্তি গিলা হাঁকা এখন ফোন কইর দেখবে না কোনি ঝুজাবে আইরে মাংরা কোনি ঝুজাবে আইরে মাংরা বলকে তোর মই চালা পুদগা গুচাই দেম না পয়সা নাই দিলে কাকে পুদগা গুচাবে তুই ঘর মে থাকলে খুদি নাকি কোনি ঝুজাই যায় 500 টাকা হার কে যায় গেল বছর কোনি ঝুজাই যায় এরকম পাবে গম পাই যাবে হ্যাঁ साला तो मोटिया ही बोल के बाज गेले हैं साला घर में बैठ के बॉयलर दाना रकम खाती हैं और कम से मोटी होती मोय साला काम कर के पतला हो जातो साला आरो मोके ही मारो थी एक दिन कोनी झुजाम बोल के मांगलो पैसाटा राखे के दे रे उठाओ खर्चा कर देले और मोके ही मारले हैं कौन दिन ना पाबो रे तोके जोन दिन ढेनी अभी वो दिन देबो हां আরে বা কি হলো তোর সেটাই যে বডি की बोलले না না বা তো যে ফেচকাই যে বডি আরে চোখটা মে খুলা খুলা দেখাতে কি হলো মানে की होले माने भीतर जा ও আচ্ছা মা দেলেক মানে की बोले साला मोये कामायानिल मोये खुआल छुआ पुता के डांगर दिगल करो तो साला छुआ गेला मोरे इज्जत ना रखोथेन हैं सब साला मजाक में उड़ाई देथेन ए छुआ गिला के ना चापकाय जे हे रकम हइल एदेर के साला चापकाई लागबे देई माटा जी रकम छुआ गिला हे रकम ए गाछटा में कुरकुट टपलाटा रहे बैसाख भी में खाम बोल के राख रही कहाँ गेली नाई देखा थे साला इटाও गायब टुपला का देख रही है बैसाख भी में खाम बोल के राख रही कहाँ गेली घंटा के ले गेले की जना ये देखा थे की रे मंगरा की देखो थी ओह बुधू ए की देखबे साला मैं একটা কুরকুট পটলা দেখ रही है नाई खेई के ले गेली कुरकुट टपला की करबे खाए के ले को बैसाख बिहू में कोनियार कुरकुट खाबे तो कितना मजा लगी बैसाख बिहू में खाले बोले गरहसर काटाई धर के बोले तो के बोले नाई आगे कर बुढ़ा बुढ़ी गिला बोलत रहे बैसाख बिहू में कोनी संगे कुरकुट खाबे हले गरहसर जितना थाकी जे सब काटाई जाय बोल के हैं तोरा नाई खाइल नुकी खाइल कहाँ नाई खाबे हैं अरे तो जे बोलत गरह काटाइल बोल के मैं तो फर्स्ट टाइम सुनत हो हाँ रे आगे कर बुढ़ा बुढ़ी गिला बोलत रहे धर आगेर कथा गिला विश्वास करत तो और दे हाँ रे आगे बोलत रहे आगे कर बुढ़ा बुढ़ी गिला जोन कथा गिला बोलत ओटा सोचे होत रहे हैं सब कथा बात दे सुन बारू मोर जे यहाँ कुरकुट मैं राख रही खाम बोल के बैसाख बिहू में के लेगली बारू हैं अरे तो रात में गम नहीं पाई आज की होले ओ डंगा न होले रात में आज हवा देले की जान भाई के चल गेले होले भाई के चल गेले हाँ की जानी तो ठीक है बोलो थी हवा में गेले तबे सब कथा बात दे आज काम जाबे नहीं जाबो तो तबे चल तबे की करत आही घंटा निकी की करत आही आज मैं पैसा रख दे रही हूँ तोर भजी के तार पीछे तोर भजी के बोलत हो पैसाटा आहे नहीं मैं जे बैसाख बिहू में कोनी झुजाबो तोर भजी की बोलत है बोलतो पेट में गामछा बांध के रहबे बोल के बोलत है पैसाटा खर्चा कर दिले रेशन आनला बोलत है उटा कारण से थोड़ा तड़का तड़के होले घर में उकर पीछे तो 2-3 घुसा देले न मकई आज क्यों खाना ही ना खे तोদের घर दिके देबे काम से काम जाइकले काम जाबो जे हुआ हलो खाना अलप सलप देबे हेउ एकला खाना साना के चिंता नहीं कर चल आज तो दे देबो तोके चल तबे कोई रे तो खाना देबा बोलियार नाई दिले जे ए मंगरा तो बेया नाई पाबे हेउ हामिन घरे नाई आज चावले नाई रहे तो माने की होले केटा मान चाल रहे माने हेउ सिजा चावल उटाई चाल भंजा बनाई रही उटाई दुनो माइकी मोटा खालो तार पीछे तो बेया नाई पाबे तोर माइकीटा रकम तो मोरो माइकीटा है रे मको तो मारेल एक दिन काम खोटी कर ली उटा कारण से आरो मैं आई गेलो काम कर तोके संग धर के
ধট শালা তুই একদম ফালতু আহে রে শালা মোকে এখন ঠই কে হাঁকাই দিলে এখন দিন গোটা কাম করত আহি এখন ভুক লাগতে ঘন্টা ফজরও ভাত নাই খাই হো কি যেন মাইকিটা দেতে কে মোকে তুই বলা কারণে আই গেল এ বেয়া নাই পাবে রে মানে যে নাই মই বি একলা হত রহি কে ওটা কারণ সে মানে তোকে লেকে আলো কি বেয়া নাই পাবে তুই শালা মোকে ঠই কে আনলে রে মই যদি আগে গম পাতিক ন হলে নাই আতিক তোর সঙ্গ শালা এখন মই ভুকে টাঙ্গাই যাতো यहाँ ঠিক না আগের ভুক লাগত রে মই ঘর যাবো কি জান रो আরো 2 ঘন্টা আহে 2 ঘন্টা বললে না হইনো মোর পেটটা তো নাই বলতে না হ্যাঁ তার 2 ঘন্টা হেরো বলকে নাই বলতে গম পাতি নাই 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 মই যাবো কি জান আন কাঠিয়া আগের ভুক লাগতে মোকে এ रो আরো 2 ঘন্টা ওয়েট কর না রে মই যাতি আন ঠিক না আগের ভুক লাগতে পেট দরদ হয়ে যাতে তুই থাক কি জান মই যাতি তুই আবে এ रो মাংরা আরো 2 ঘন্টা হে 2 ঘন্টা ওয়েট কর অলপ দেরি সুপুর করনো হ্যাঁ কোন না হইনো 2 ঘন্টা হে তার পিছে যাবো এক দুজন তোর কোনে জুজাতে হয়ে যায় পয়সা নিকলি যায় নাই রে নাই মই যাবো ঘন্টা 2 ঘন্টা পেটটা নাই বলতে না আমাকে 2 ঘন্টা বলকে একদম পেটের দরদ হয়ে যাতে কোনো পানিও নাই কি জান পেটে ঘন্টা হিয়া পানি সানিও নাই দিল তুই কোন জায়গা में काम ले आनी आन काटिया बांस काटाते हिया মই যাবো তুই থাক তুই কোনি নাই ঝুজাবে এবার কেনে তুই পয়সা দেবে নাকি ও হেটা কারণে যে তোকে আইনহি ঝুজাই তো মন আহে খালি বেশি দেরি নাই থাকম রে এ তো যাবই ঘন্টা আন ঠিক না কেন মোকে ভুক লাগতে ঘন্টা ফজির से নাই খাই हो অলপ দেরি র টাইমটা যাই দে ঠিক আছে রোজ দেথি খালি কিন্তু আজকে 1000টা দেখ লাগবে বলবে তোর মালিকটাকে হ্যাঁ নাই দিলে তো জানিলে নাগাদাওটা দেখতি না হ্যাঁ সারা তোকেও দেম তোর মালিকও দেম মই লাগি মাংরা গম পাই যাই ঘন্টা মই ওগুলা নাই মানবো কিন্তু মোকে কোনি ঝুজাক সিধা লাগিয়েই পিছে আরো যদি বলি হামিনকে এরকো বলে বিহু লাগে পয়সাটু হেক হয়ে গেল ওগুলা বললে নাই হয় কিন্তু বল দে তো হ্যাঁ বুধু হ্যাঁ ভুকের চান্ডালে কাম করতি নাই রে মাংরা চিন্তা নাই কর দেবে কেই মোর মালিকটা এরকম নাই কেন দেবে কে তো চিন্তা নাই কর পাবে তো হ্যাঁ যেতনা মানে খালি টাইম লেগে থাকতে লাগে ওটাই বাত লাগে মানে তো চিন্তা নাই কর তোকে মই নিকলা দেব না মই হ্যাঁ নি তোকে ভুকে চুকে হলো কাম করতে পয়সা না দিলে হয় নাকি ও তহঁতে কিটা দুটাই বহি আছ মজাকে ন কাম নাই কৰা হে কিমানটো কাম কৰিলি মালিক এখনে তো বইট ৰহি সাদা খাত ৰহি ক মালিক সাদা খাত ৰহি হয় নেকি তেতিয়াহ'লে তো আমাৰ এতিয়া বিহু লাগিলে এবাৰ পইচাটো নিদিওঁ বেয়া নাপাবি কেলে আৰু তহঁতি দুটা বহি আছ ধুনীয়াকে সেইটো কাৰণে মানে পইচাটো নিদিওঁ বিহু পাছতহে পাবি দেই পইচাটো বিহু পাছতে পাবি দেই বধু কি রে মাংরা ওরকম দেখতে যে মোকে তবে কি রকম দেখম তুই তো বলে তোর মালিকটা ভাল আহে পয়সা ক্যাশ দেই এখন মই শালা ভুকে কাম করত তোর শালা হ্যাঁ মালিকটা ভাল আহে পালে না এখন হ্যাঁ তুই কেনবে ঘন্টা ফজিল সে মোর মাথা গরম হয়ে আহে মই শক্তি হলো নাই মানম আজ মোকে রাগ উঠে পুরা শালা কোনি জুজাম বলকে পয়সা রাখে দে মাইকিটা ওদিকে খাই দিলে আর ওইদিকে তুই ঠইকে আনকে শালা গোটা দিন ভুক মে কাম করাতি মোকে হ্যাঁ পালে না এখন মই যাতে থাক শালা মোকে মারতে মাইকি কে মার খাই এই হিয়া শালা মাইকি রে কোনো করে নাই পারি হিয়া ঘন্টা মই কাম আনলো যে মোরেই গলতি হলি শালা সংতি মে আজকাল গাবদার রে মোকে ঘুষিয়ে के चौक फुलाई दिले